Mali musa ya baga bela jina munu sokol do na shu ani tli aw ni nyanguma biye tarata e jave kalo kle wolum la samba flani mu wandu anga bi kuna funu mina tal gemina Mali armeni ba maga chukar la nyona nyoro di Sahel ni ambare ni no General Assimi Goita ay discours ge dine nyomogo ani sigoni de won nyomogo nyokoro kuna funu wala le amru do ma kuna funu kon kuna fondam nelam mangam bora bankasi sugu gono biso ko madaina mangam buyana shishu bora bankasi dugu gono dum ukono mora akumbu kono ka fo ko mi ba maka cikele ko odam nena uwa sugu gono kure nga sege sege lu ya ida ka fo ko isation dore kumi tasuma de willa o isation ina wori kera sabobe ka shishu yene sanfe ka mangam bunya nga mi ba maka cikele ko kunte sugu kono nala tasuma ngoni willa ko sebe mi mo ko bolu fe o yo ulu cha manjimina nga ba maka cikele ko ni mute bankasi sugu kono nala aw bisimila wa kuna fonu kono bamagachu chama fagara Mali arme fe nyoro di Sahel aleni bamago chabeta kilo kemenani ani kilo binani nila abeka ta Mauritanie frontière fanfelala kunu bamagachu yu ufa unina katani dugu kofale atake eta majore communique ke kunu shido uya ira ka foko bamagachu dona nyoro di Sahel na jamfa kume akoko nala tabula dugu reno wera de bamagachu nunu de me ubesika do tugumina udona kilengele fokata uchaya dugu konnala uchale dugu konnala gosro gu farafa nyogonga ka ulabe atake kama army daga yorobe yoro munna ku beta o yoro nunu ataki ngaba magachi nunu mani misala to shila sabula Mali army chama fagawla utara ku washu chama neto bila lawangu be Mali army bolo Mali army ayira ka fomiye ba magachi shu bisaba ba magachi utara ka ureto uko shu nunu kwani ulajali mano ajaw bambulu ngantina sega ajawbla sabula do were kono faralenu do were buwalenu marfa fe foga ukungolochi umada ufagali doroma miye marfa aka karanseti denta ani kono to Mali army usoro magachi nunu ko ale ni pega MD sabani ale ka farni aga 47 ani la soro kati kele ni o efe ni me bo sharma Mali army ni fe nunu soro ba magachi nunu no la ani marfa kise chama army ayida ka fogu ga communique ga wakati na soro nyuro di Sahel abi Mali army bolo ka ba magachi nunu chama neutraliser lenu do were bulila munu bulila ulutara buwa shuto shu nunu ushira nyuro di Sahel kare ko no la biso ko marena Mali army camion blakata shu nunu ta kadingo sigi ga shu nunu be do diye nunu kon nala ni wakati na bamagachu gari no nyoro di Sahel ke udaga yore ko sebe desambre ko lukli mu ganani a do kulu ko ngafo miye tijani anyo mogo ba mi minoro di Sahel ni ale to koy chorno Amadou Dital kale minena bamagachi nunu fe anga kunu kuna funu na aya iro la ka fo miye Amadou Kufa ale ka mogo yu fokal ke fokali ni kon nalo ya ira ka fo goni kala mogo ben chorno Amadou Dital ko afatura sabula ka mine to la ko kise chimunun kera ko kise asoro ko amasika bo ajugindala na anflene ina fo wakati ni nata miye kara mogo nyira su mogo yi umako in 70 ya tablo ya ida ka foko ubika sege sege ke ko ina alsa kuna fon flana Mali jamana kutigi General Assimi Goita akumana kunu dine nyamogo nyokoro ani segoni dongo tikila mogo ani olube farla nyogo nga sangura here barka uda nyogo o kenen ka General Assimi Goita ay erkele bonyogo ngode ke kumala kuma munu nani mogo bisega isoni sigaka o kuma folo kera sedia wudi aya ka fo Mali ka boli sedia ko nala ko o kuma te ale General Assimi Goita febli ko Mali ko ni abora sedia ko nala wasiga fushite ala sabula ko olube sedia o fule ina fo terroriste sedia won terroriste ko fushite uri nyawote terroriste be ambargo bidu ga ko balote do dugu kon nala sede o fere me o keleni ke ayake Mali la ka ke Burkina la ka ke Niger la ko Niger yera ta jugera ko sebe ali fura ko kun tega do Niger musoni dem senu mo go se fura munuma ko sede o embargo gele Niger ka ali fura kun tega do Niger ko ni jamana nunu ko utu bolo di terroriste ma o ko kon nala Mali te se ga bolo di sede o ma to ko ya shila ko sabula sede o Mali bolo ina fo terroriste angata General Assimi Goita akani yoro kuma ka oname maka mun fo angun mbura sede o la mbura sida la de sida ko ma de anda magala parce ne bulu sida ko bana oti den ta kuma reke doni mu madala wadala mbura sida la sida o flani amuna busila mena ngono ambargo bi maliga nasira manungu ministre des finances ngakila be ngam margola ngakala je soro mali soro absa digum nyam sa ngam margola ka ministre des affaires étrangères ngakala je diplomatie digum nyam sa ngam wagga fela be am sa bo ala to mena tege de gam ya barabe ke mo ko nandili nga sabali nang labina am labina boli kama mena
CEDEAO fila bibi na CEDEAO ani jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen furancɛ t'u ɲɔgɔn cɛ maaw ɲɛfɔ an a b'a faamuya CEDEAO ni jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen jatigɛ wale mɔgɔ bɛ mun kɛ o bɛna bi dugu kan o b'a datugu dugu dɔ la o b'a fɔ ko embargo cɛ tɛ bɔ muso tɛ bɔ dumuni tɛ don foyi tɛ bɔ fura tɛ don taji tɛ don u bɛ se ka jamana dugu bila kɔnɔ kalo 6 kalo 3 n'est-ce pas CEDEAO mun kɛ embargo ani se lajɛ hali fura a kun tɛ don kuma tɛ dumuni ma an ye kalo 7 de kala kalo 7 Niger ta la an kɔrɔ hali tulu dumuni foyi tɛ don hali jugu jatigɛ wale hali kɛlɛ ni jugu min bɛ dumuni na ma a plus forte raison population danfara jumɛn b'u ni jatigɛ wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. General Assimi Goïta akumana Mali kurango fɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko panugo min labɛnnen don Mali kɔnɔna la ko kalo 6 maliyɛnw bɛna kuran sɔrɔ ko ko wɛrɛw donna a panugo senkɔrɔ ni kuma in ŋunuŋunukan kun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka min ye ɲɛmɔgɔ fosi o kun ma bɔ ka walawalali kɛ a ko la General Assimi Goïta a yɛrɛ y'i da maga kuma la a y'a yira k'a fɔ ko panu fɔlɔ min kun sigira ko kalo 6 ko maliyɛnw bɛna kuran sɔrɔ ko panugo in k'a baara sumayara dɔɔni ko sabula panu in sigira dugukolo minnu kan ko mɔgɔ dɔw de Ala minɛ ka o dugukolo ninnu feere a feerela mɔgɔ minnu fɛnɛ ma olu girinna ka taa u wasow jɔ k'a jigiya k'a fɔ ko ni panoforo sigira ko olu fɔlɔ bɛna kuran sɔrɔ jamanaden tɔw ɲɛ ko o ye u ka baara sumaya u bolo o sababuya de la kalo 6 in kɔfɛ maliyɛnw tɛ ka se ka kuran sɔrɔ panogo in sira fɛ nka ko baaraw bɛ sen na halisa yaasa maliyɛnw bɛna se ka kuran sɔrɔ cogoya min na a ma da o dɔrɔn ma a kumana militaire ko la a y'a yira k'a fɔ ko militaire ko ta fanfɛla la ko maliyɛnw k'a bila u kunna ko militaire ko la ko mɔnɛ bɔlen don u la diɲɛ jamana bɛɛ ɲɛkɔrɔ sabula ko minɛn caman bɛ an ka militaire bolo nka halisa dɔ bɛ ka sanga fara minɛnw kan ale ni minɛn minnu fɛnɛ bɛ u bolo ni olu kɔrɔla olu kan ka falen ko o baaraw bɛ sen na armée ka minɛn kuraw ko o sanni baaraw bɛ sen na halisa centrale solaire minnu sigi sen kan Safo Cagadugu ani Sanakɔrɔba olu bɛ sen na o baara daminɛ a ye retard ta dɔɔni Ala ko tiɲɛ retard ta dɔɔni mais a baaraw daminɛlen don a baara fana dɔw ye temps ta mun na a fɔra dɔrɔn ko centrale solaire bɛna kɛ dɔ taara maire dɔ taara yɔrɔ feere mɔgɔw ma dɔ fana taara so jɔyɔrɔ la bon f'i ko so ci a bɛ fɔ gɛlɛya bɛ jamanadenw kan kuranko b'u la yɔrɔ dɔ bɛ ɲini ko fɛ kuran bɛna bila yen e bɛ taa terrain feere mɔgɔw ma olu bɛ taa so jɔ yen bon a bɛ ɲɛfɔ cogo di e n'i y'o su jigi binna mɔgɔw kan est-ce que o de ma bi jamanadenw kan i ne taara Magarita la an b'a kɛlɛ fo ka taa fɔ don min na n'a ko sumara donc o kɔnɔna la pour que an ka armée bɛ se ka san sɔrɔ ka baara kɛ ka ɲɛ an ye jɛɲɔgɔnya dɔ kɛ ni Russie ni Chine ani Turquie olu ka dɛmɛ kɔnɔna la parce que fɔlɔ hali ni wari b'i bolo i tɛ se ka minɛn sɔrɔ parce que tubabuw b'a fɔ ko n'i ye minɛn san nafa tɛna k'u la bilen olu tɛna sɔrɔta sɔrɔ bilen u tɛna dunta sɔrɔ bilen donc n'i y'o minɛn sɔrɔ sisan nafa tɛna k'u la dɔ y'a to minɛn sɔrɔli kun ka gɛlɛn hali nafolo b'i bolo mais o de kɔnɔna la an y'an se ka ɲɛsin Russie ni Chinois ma ni wari b'i bolo olu b'i dɛmɛ hali ni wari t'i bolo n'i y'a f'i ɲɛna k'u ka juru d'i la u b'a juru d'i la bon o de y'a to an ɲɛsin olu ma jɛɲɔgɔnya la tilennenya la Ala barika la Ala jamanadenw ka wuli ka jɔ an bɛ ka se ka minɛnw sɔrɔ olu bolo tɔɔrɔ t'a la degun t'a la woyɔ t'a la. kunnafoni sabanan an bɛ taa Faransi Emmanuel Macron a y'a ka ambassadeur fara ɲɔgɔn kan san o san Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron a bɛ nin kɛnɛ in sigi kɛnɛ min n'a b'a ka ambassadeur fara ɲɔgɔn kan u b'a sigi ka kuma san kɔnɔna la u bɛ na africain caman na u bɛ ka baaraw kɛ tagabolo minnu na u bɛ na falen min don a kow kɔnɔna la a n'a ka ambassadeur u tun b'o lasigili nin kɛnɛ kan Emmanuel Macron a kumana a ye min kɛ kuma la a bɛ taa heure 1 ani miniti caman na sɔɔni a tun bɛna heure 2 kɛ kuma la a ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko bi ko mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko Faransi gɛnna ka bɔ farafin jamana kɔnɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko gɛlɛya bɛ Faransi kɔni da la bi farafin jamana dɔw kɔnɔna la ko wa fɛnɛ ko bi ko jamana caman bɛ k'a disi gosi k'u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'u ka souveraineté b'u bolo nka k'u bɛ ka ɲinɛ mun kɔ ko ni Faransi tun tɛ k'u kun tɛna o sɔrɔ ko terroriste kun b'u ka jamanaw minɛ k'a k'u ta ye Faransi y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko jamana caman fɛnɛ bɛ ka bɔ bi ko an ye Faransi gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko kuma in si de tɛ tiɲɛ ye ko Faransi de b'a ɲini jamana ninnu fɛ ko an bɛna taga ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ka dɔ ye cogo min na a bɛ se ka kɛ ten bonya kɔnɔna la k'o la walasa u bɛ fɛ k'u ka diya u ka jamana kɔnɔdenw ye u ka kɛ mɔgɔba ye u ka jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ u bɛ bɔ k'u ka cɛya yira k'a yira k'a fɔ ko olu de ye Faransi gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ ko nin kuma in si de tɛ tiɲɛ ye ko Faransi de b'a laɲini k'a fɔ ko an bɛna taga ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ ko nka k'u b'a décision to u bolo k'a y'a décider a bɛ fɛ an ka taga cogoya min na ko o de bɛ ko in jukɔrɔla la bamananw ko ko mɛn da ye mɛn tigida ye aw ni nin an ka jan ka Emmanuel Macron ka nin kumakan ninnu lamɛn. Non, la France n'est pas en recul en Afrique.
elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipement, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. Kunnafoni nanna Emmanuel Macron ayini kumaga munu fɔ ka ɲɛsin farafin jamanaw ma ni ye jamana fila ye olu bɔra ka Emmanuel Macron jaabi ni ye Senegal premier ministre Ousmane Sonko ale bɔra ka publication kɛ a ka publication kɔnɔna la a y'a yira Emmanuel Macron na kan ko min kɔni ye Senegal ta ye k'a ye nkalon tigɛ o la sabula k'an filɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan nɔ Faransi ka autorité kelen kuma ma tɛmɛ o ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛna taga ka bɔ a ka jamana kan ko Senegal yɛrɛ de y'a décidé a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna la n'o ye a ka souveraineté k'a yira Faransi la k'a fɔ k'u ka taga ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la ko a k'ale bɛ kuma filanan min fɔ ko Faransi tɛ se ka farafina jamana si ka sécurité sinsin ka jamana kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ ko u b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin ka d'i ma ko Faransi yɛrɛ de bɛ ka farafin jamanaw déstabiliser ko wa ko Faransi de fɛnɛ bɛ ka lakanabaliya sinsin farafina jamanaw kɔnɔna la ko n'i ye Faransi yɛrɛ ka ko ta k'a lajɛ ko min kɛra Libi ko o de kɔlɔlɔ bɛ Sahel jamana ninnu bɛɛ kɔnɔna la ko Faransi ɲinɛna o kɔ ko wa fɛnɛ ko Faransi ka hakili to a la min ye tirailleurs sénégalais ye ko olu de taara Faransi kumabɔ u kɛlen kɔ ka Faransi kumabɔ ko Faransi tilala ka u janfa k'u faga tuguni ko yala ko Emmanuel Macron ka a ɲinɛ n'o kɔ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko min ye Ousmane Sonko a ka nin jaabi k'a jaabi ye kosɛbɛ ko sabula ko min bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko Ousmane Sonko de y'o fɔ tantɔ Ousmane Sonko k'a bɛ place min na ani nin kuma in fɔli ka kan ko mɔgɔ si tɛ se ka nin kuma in fɔ ni a bɛ mɔnɛ bɔ i la ka tɛmɛ Ousmane Sonko kelen kɔ k'a fɔ kan.
jamana filana min ye Faransi dabi o ye Tchad ye. Tchad ministre des affaires étrangères ni ale tɔgɔ ye Abdraman Koulamala, ale ye Emmanuel Macron jaabi. A y'a yira k'a fɔ ko min bɛ Faransi da la bi ko Faransi ka a jija o la a ka africains to yen nɔ. Ko wa ko Faransi ka militaire u ye san 60 de kɛ Tchad, u ma se ka foyi ɲa Tchad ye. Rébellion ma ban, parti politique ka kɛlɛ ma ban, ko u ma se ka fosi de ɲa Tchad ye. Ni mankan wulila Faransi ka militaire minnu bɛ Tchad, Faransi ka intérêt minnu bɛ yen nɔ olu bɛ t'u jɔ ka sécurité bonya o yɔrɔ de la. O yɔrɔ ninnu na kana tiɲɛni kana don olu kunna. Ko u ma foyi de ɲa Tchad ka développement ye, u ma ɲa Tchad ye, u ma ɲa Tchad jamana kɔnɔdenw ye. Ko Faransi ye san 60 de kɛ Tchad. Ko wa ko Faransi bɛ ka ɲinɛ min kɔ, farafinw ye jolibɔ min kɛ Faransi ye, ko Faransi tɛ se k'o jolibɔ ɲɔgɔn kɛ farafinw ye. Ko nka ko Faransi ma deli k'a jɔ don n'a da kelen k'a bɛ barika da ka ɲɛsin farafinw ma o waleya in na. Ko fitiri waleya k'a daminɛna Faransi yɛrɛ de la fɔlɔ yanni a ka se farafinw ma. Kunnafoni duruna an bɛ taa Ghana. John Dramani Mahama ale fanga ta. John Dramani Mahama a sigira Ghana fanga la bi. Ale seginna ka na présidenya la Ghana. Ghana juju ɲɛkɔrɔ bi a ye layidu kan ta k'a yira k'a fɔ min ye Ghana ka sɔrɔ sira ale bɛ baara kɛ ni o tagabolo ye. John Dramani Mahama a ka nin sigilen kɛnɛ kan a kun ye wele bila AES jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Min ye Général Assimi Goïta ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ wa an ma kunnafoni foyi sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko a ye mɔgɔ dɔ bila ka taa a tɔgɔ la. Nka Niger premier ministre ale taara Général Tchani tɔgɔ la. Min ye Burkina jamana kuntigi Capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ taara kɛnɛ kan. A taara a ka armée ka avion minɛ o de ye Kassan 295. Burkina ale ni Ghana olu bɛ dancɛ bɔ. Burkina ka minɛn caman a bɛ taa Ghana port la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka militaire minɛnw olu caman bɛna taa Ghana port la ka taa n'a ye Burkina dugu kɔnɔna la. Capitaine Ibrahim Traoré a sera Ghana bi sɔgɔmada in na ka taa Ghana jamana kuntigi ka nin sigilen kɛnɛ ɲɛnamaya. Jamana kuntigi wɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ République démocratique de Congo o jamana kuntigi ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka fara jamana kuntigi wɛrɛw kan. Ni ne y'an ka bi kunnafoni ka da o kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an ka foli b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu b'an lajɛ ka bɔ Sénégal aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Nɔgɔya k'u ye a bɛɛ yɛrɛ a fɔ ko ji tiɲɛni kɛ sabula da kan an ka jamana kuma labɛn kosɛbɛ ji barika bonyana parce que mɔgɔ si kuma sɛgɛnna k'a bɛna nin tiɲɛni sugu kɛ Mali dɔrɔn tɛ a kɛra a nana diɲɛ fan bɛɛ de la o de hukumu kɔnɔna la an ye gɛlɛya min ye ani tɔɔrɔ min ye ani mɔgɔ minnu ɲin tora la ani minnu joginna fɛɛrɛ de bɛ tigɛ ɲinan san kura kɔnɔ mun b'a to o gɛlɛya sugu kana se jamanadenw ma mais a tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ a tɛ taa degun kɔ o de hukumu kɔnɔna la a bɛna ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ an ka dugutigiw fɛ an ka société civile mɔgɔw fɛ k'a fɔ n'an bɛna fɛɛrɛ min na tigɛ sa mun b'a to degun kɛra salon ni ji ye tiɲɛni kɛ o kana ɲinan sɔrɔ a tɛ taa minnu ka so jɔra jitɛmɛ sira kan olu ka so ka ci fɛn fɛn taara jitɛmɛ sira ka taa geren u b'a fɔ ji ta tɛmɛ sira bila o so kɔnɔ olu bɛ ci u bɛ ci mun b'a to ji kana don mɔgɔ ka bilen ji kana mɔgɔw ɲin kana to a la mɔgɔw kana jogin mɔgɔw ka minɛn kana tiɲɛ donc o sensibilisation ka mɔgɔw la faamuya an mɔgɔ b'aw la o la o kɔni a tɛ to kɔ dɛ a tɛ to kɔ n'i ko k'i bɛ hɛrɛ kɔ a tɛ taa i ka tɛmɛ gɛlɛya fɛ donc gɛlɛya in kɔni a bɛ taa fo dɔw ka so minnu ye sira jitɛmɛ sira geren o so bɛ ci dɛ o bɛ ci mais yan'a ka kɛ gouvernement bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan mun b'a to jamanadenw bɛ la faamuya cogo min na a bɛ kɛ fɛɛrɛ mun b'a to degun tɛ bonya minnu fana ka so bɛ bɔ a yɔrɔ la n'ala sɔnna ma fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔ a ye ɲɛka discours bɛɛ lamɛn a ye fɛn fɛn fɔ gɛlɛya ani minnu ɲɛna an b'aw fo o la dan tɛ foli mun na n y'a fɔ fɛn fɛn ɲɛna a diyara jamanadenw ɲɛna jamanadenw dɔ sɔnna ma jamanadenw ye wuli ka jɔ kɛ n y'a fɔ transition ye jamanadenw ka transition de don a bɛ kɛ jamanadenw ka laɲini kɔnɔna la u b'u ka wuli ka jɔ kɔnɔna a b'u ka hakɛ kɔnɔna la donc n b'aw fo dan tɛ foli mun na gɛlɛya caman kɛra san 2020 kɔnɔna la n'ala sɔnna ma an bɛ ala deli ala min ye masa ye a kana o gɛlɛya o kana jira an na nin san kura kɔnɔna la ka tila ka ɲɛ ala fɛ ala ka san kura min jɛlen filɛ ala ka k'an bɛɛ ma hɛrɛ ye ka kɛ jamana ma basigi ka jamanadenw ka bɛn jamanadenw ka laɲini fɛn fɛn n'u ka hɛrɛ b'a la ala k'o latigɛ o tɛmɛnen kɔ a ye a da magara yɔrɔ damadɔni na n bɛna dɔ fɔ a ɲɛna olu hukumu kan yan'o cɛ a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ minisiri bi yan premier ministre bi yan ministère bɛɛ bi yan donc a ye gɛlɛya fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ministiri bi yan n b'a dɔn u y'aw ka kuma mɛn u ye fɛn caman faamuya la ni fɛn min ma se ka ɲɛnabɔ n b'a dɔn bɛɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ n'an bɔra nin kɛnɛ in kan bɛɛ bɛna wuli ka jɔ min b'a to jamanadenw ka laɲini a bɛ sabati cogo min na donc kɔnɔna la a kumana kɛnɛya kan lakana ni basigi n'o ye sécurité défense sécurité donc an b'a dɔn bi na an bɛ tasibila kɛ d'abord an ka sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw minnu bɛ wuli ka jɔ la su ani tile ka tasibila kɛ minnu ɲin tora ala ka yafu ma
Surasia aka gɛlɛya gɛlɛya dan ye a ka di surasi ɲɛmɔgɔ bɛɛ ni ka mɔgɔw bɔra ka taa kɛlɛ la aw bɛ dafalen ka segin mais kɛlɛ kɔni kɔnɔna la Ala dɔrɔn de b'a dɔn jɔn bɛ sa jɔn bɛ bɔ a la donc mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ka mun ka to a la donc minnu tora a la an bɛ Ala deli Ala ka yafa u ma o dɔrɔn suma minnu fana joginna an bɛ tasibila kɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye o tɛmɛnen fana kɔ an bɛ foli bila surasimuso ye parce que surasimuso a ka gɛlɛya dan ye n'a tile b'a la tuma min na an bɛ terrain kan n'i taara opération na i bɛ kalo 9 de kɛ o kalo 9 na a bɛ falen ni mɔgɔ wɛrɛw ye mais ni samiya sera k'i to o terrain kan i bɛ tɛmɛ kalo 9 kan donc i bɛ tɛmɛ san kelen ɲɔgɔnna kan o gɛlɛya o kɛra sababu ye surasi caman ka furu sara donc o de kɔfɛ surasi ɲɛmɔgɔ y'a lajɛ sisan ka bɔ kalo 9 ani kalo 6 donc o ye k'a fɔ an na surasimuso a ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye nka a ka kan an ka foli bila surasimuso ma dante foli min na u ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri la ne y'a jateminɛ jamana bɛ depuis transition daminɛ transition nana jamana sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ jatigɛwale gɛlɛya n ye jatigɛwale gɛlɛya kɛ lajɛ jatigɛwale gurupuw ka ca o gɛlɛya fana kɔnɔna la mun b'a to u ka baara bɛ se ka ɲɛ bolo u na jamanadenw kunkan ɲɔgɔn na an ka jamanadenw kunkan ɲɔgɔn na an ka sɛnɛkɛlaw an ka bagangɛlaw an ka bozow u nana kunkan ɲɔgɔn na o kɔnɔna fana u donna jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to hali bi gɛlɛya bɛ se ka bonya cogo min na donc o tɛmɛnen fana kɔ ne y'a jateminɛ jamana wɛrɛw minnu ka n'an bɔnna jamana kɔnɔ minnu ka nafasɔrɔsira tiɲɛna olu fana u sen dɔ kɛlɛ la mun b'a to hali bi gɛlɛya bɛ se ka degun bɛ se ka se an ka jamana ma cogo min na n'i y'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ lakana kɔnɔna la fɛn caman falenna mais a tɔba bɛ kɔfɛ n'a jateminɛ transition daminɛ tuma min na jamana n bɛ se k'a fɔ ko jamana tun t'an bolo parce que jamana yɔrɔ dɔ tun bɛ yen jamana fiɲɛtigiw tɛ se ka se hali jamana administration tun tɛ se ka se o fana kɔfɛ jamana yɔrɔ dɔ tun n'i tun ye Kidali ta sisan Kidali an ka sɔrɔsiw tun bɛ yen an ka gouverneur tun bɛ yen donc n'aw ta o ta jamana tun bɛ miliyɔn 50 de sara kalo saba banbagaciw ye mun b'a to u bɛ se ka an ka gouverneur lakana cogo min na mais u tɛ sɔn an ka sɔrɔsiw yɛrɛ k'an ka gouverneur lakana o y'a sɔrɔ ministre ni fɛn ninnu bɛ yen o bɛɛ ye k'a jira k'a fɔ ko jamana tun t'an bolo bon n'i y'o fana jateminɛ o kɔfɛ fana gɛlɛya in fanba tun bɛ sanfɛla la nord la donc gɛlɛya u bɔra ni gɛlɛya ye sanfɛ kɔrɔn fɛ ka jigin n'a ye ka na n'a jamana camancɛ la ka se ka na jamana tilebiyan fan fɛ dɔ ka bila fan bɛɛ n'i y'o jateminɛ o ma kɛ ten a kɛra laɲini dɔ de kama o bɛɛ kɛra de ka jamana tila n'i y'a mɛn i bɛ taa fɔ k'i bɛ taa kɔrɔnfɛla la hali bi an ma degun se ma dugumala la donc o bɛɛ kɛra ka lakanabaliya k'a yari mun b'a to an de ka jɛ sanfɛla kɔ donc Mali armée tun b'o lahiya de kɔnɔ a bɛ kɛlɛ la fan bɛɛ jamana taabolo an ka jamana tilalen don kɛlɛ bɛ fan bɛɛ donc o de hukumu kɔnɔna na wulikajɔ kɛra wulikajɔ mun vraiment ni nɔ bɔra komi n y'a fɔ caman kɛra mais hali bi a tɔba bɛ yen mun de falenna sisan mun de kɛra sisan finitigiw bɛ se ka mun de kɛ sisan n'i y'a jateminɛ an ka duguba foyi tɛ bi na Mali kɔnɔ ko Mali finitigi tɛ yɔrɔ min na ni tun ye jateminɛ duguba camanba tun bɛ yen Mali finitigiw tun tɛ yɔrɔ min na Mali administration tun tɛ yɔrɔ min na banbagaciw de tun ka dugu minɛ k'u sigi olu de tun ka polisiw ye olu de tun ka administration ye olu de tun ye justice ye olu de tun ka fɛn bɛɛ mais bi bi in na o tɛ Mali dugukoloba foyi kan a tɛ yen donc o bɛɛ ka jira k'a fɔ surasiw u ye wulikajɔ kɛ n'a jate fana minɛ an ka jamana kun sanfɛla kun t'an sago la parce que sabula da ka jamana wɛrɛ minnu bɛ yan olu tun bɛ an bali ka yɛlɛ mais Ala barikala bi an ka sankolo a b'an sago la yɔrɔ min ka d'an ye an bɛ taa yen yɔrɔ min ka d'an bɛ sigi donc n'i y'a jateminɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan. aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati aw ka groupe WhatsApp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔli in wele ni o ye 91 21 40 84 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka groupe WhatsApp la aw b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin numéro in fɛ.